everyone, welcome to the next part. This is a point 5 of the last part of my ride around the island version 2. So this will be the H2 freeway. This is the Veterans Memorial Freeway. Fresh flower. Pero last
ready. Kung ano dahil na si Kuan. Wala na rin sinubliho. Wala din labot. Wala din labot Brian. Kung naapad yung sinukto ni Nadia de Las Clare. Na naman sila nukto ni ng tired naman. Kumusta na sa tuto ni Ah. Nag-guards ko. Oo. Nana na mali na sila. Pagdan. Ano pagdan? Ayan sila pala dito. Hoy. 799 Ay, mga tapo sa Park. balay. Si asawang Brian. Si, kung na sila kapaan nagdali kayo, wala na ko yung phone. Ang ilahang ko anak ko. Kung may number na. Sila ang pagiling. Kandaan ako phone, ano ko nagkuhaan. Ang number mo. Oo. Ako si Chichi mo ko anak ka ng ito yun. Sila yung kuhaan, busy sila. O na sila. Tingalan lagi ni Kula. Nagpakuan lagi ang mga rebelo. Nagmotorcade. Labas balay. No, di kinsa di magkuan. Yung police spray dili man puta rebelo. Quintes man ta. Na. Ego kung ego. Ego ang pride. Man siya nag-kuhan karon sa ospital. Nas Health Center. Nurse naman na siya tino. Nas Health Center. Oh, oy pareho rin ni kuhan Auntie Telma. Wow. Nasira. Oh. May Valencia na wala siya sa Marsawa. Oo. Wheeler Air Force Base on the left. This one right here? Yeah. Oh. Wheeler Air Force Base, and then on the other side is Schofield Barracks. Hindi na ako trabaho ti sa kitchen. Ipaundang ko niya. And this is the second Filipino paradise, Wahiwa. Wahiwa. Yeah. Especially Whitmore Village. Whitmore Village is probably 75% Filipinos. Oh, because of their husbands are armies, right? Yeah, well, a lot of them are, I guess, but Whitmore Village is where the pineapple plantation is. Oo, daghan na siya. Yeah. But Del Monte Corporation is now in Bukidnon, so Yeah. yeah, they took off from here and they brought it to Bukidnon. Give a lot of people a job there, but Boy, Grenzo. McDonald. Ay dagang konti dito. Oh, Boy, Grenzo, McDonald. Maui, Moki. Ano ito mga on? Dito pati kay Urag. Lahi ni din. Uy, lami. Maui Mikes. it reminds me of Georgia. What you call it? Augusta, Georgia. Same or building. North Carolina. Same Anak Same na yeah. ka dito te. Yeah. South Carolina wa kan kadto. Ato po. Natos Jill dito anak ni Auntie Ida. Dool raman. Di man makailan niya te no. Kaya man. Oh, Jill Oh, ba? namini ba itong kuan? Itong Si Washington. Ako na yung anak ng taon. then si Jack. Si Jack naminyo na po. Oh, then katong isang manghod. Si Jit naminyo na po. Si An naminyo. May gani wala naming text mo si An. Naunsa ka? Say mo, sige po kuan. Ay oo. Na dayon. Dito mami ni Nagpakuan ka. wala wala ko nagpadala kay mutawag mo na kong Joy Kiss. Ano man ni siya unsa iyang tuyo ani pila man Na ni ikapila na siya ning hangyo. hatag ka? Wala. Oh. Kapila na siya ning hangyo nako. Daghan Children na exporter. Tanan man siguro